je samani mote ki tabu nung bo bahai development rok ti di siwo jara naikoli tongnai rok ni burkhak tei porok je development kheman nung bo bahai ke naya ko khorok sai geping je sing ডেভেলপমেন্ট বলতে তো তাবুকনি যে তৃতীয় দিশি প্রশাসন জিরো আবার জিরো সব থেকে আঙ্গরত জিরো তাম মাসানাই নর সাবানো আং দুঃখ নাংজাগন খেপে মিয়া তাবো লেটেস্ট নর যতন মোবাইল নাই কেন বুবাগ্রা সাইরিকা আবো বেলাইকা হামকক ন আং পুইলা খুব খুশি ইনকা যে ভিলেজ কমিটি ন তুই যে সুপ্রিম কোর্ট যে কেস খাই মানে আবো जों জয়িখা বুসকাংনি তৃতীয় দিশি ইলেকশন বাই ভিলেজ কমিটি নি ইলেকশন থানসা খাই ইংসিনাই যে কারণে নর অবনতি প্রচার তুফা আবো তো জানজানে কিন্তু जोंबो খুশি ইনকা যে অবহে ঘটনাকে ওমা 2 দিন পরে নাই নুখাতামকা যে চিফ মিনিস্টার নকরি সাকা আবুল টাবুল কক সাই তংকা বড় বিভ্রান্তি খাইনা নাই তংকা আপনি কোনো সিদ্ধান্ত ইয়াকো করত চিং 26 তারিখ যারা টাইম রিজার্ভ जोंसे রিপ্লাই জমা রিয়া কোনকে বুফরো আবা কোর্টনি সিদ্ধান্ত নকরি তংকা এই সব আবুল টাবুল কক নি সামন পরে হঠাৎ অবাক নখা কাইসা বরক সাকা রাই নকরকা ভিলেজ কমিটি ইলেকশন বাই তৃতীয় দিশি ইলেকশন মুছিনা আবা বুবাগ্রানি তরফ থেকে পাইকা পরবর্তী সময়ে মুখ্যমন্ত্রী সাকা এই ঘটনা যে আপনি কোনো সিদ্ধান্ত নাই এখন শূন্য সাজাকা 2 সপ্তাহ টাইম রিজার্ভ এই সব ঘটনা মানে পরে নরক নেই মিডিয়া রঙা হামবাই যে নরক অবনি কাইসা প্রুফ নরক ঋতুকি সম্মান বাগে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে বা কেউ মানে যে কোর্ট নিজে অবজারভেশন যে লাস্ট নিজে মানে আবনো মিডিয়া প্রকাশ ক্লারিকা এটা মিডিয়া প্রকাশ ক্লারির মান তো চিফ মিনিস্টার না সঠিক চিফ মিনিস্টার যে কক সামানে হবো না সঠিক নখা এরপরে আং মথানি নেতৃবৃন্দর কক সাকা আরে নর তো অবহাইকে সাবাই মানি পরে তাই চিফ মিনিস্টার যে সাকা কিন্তু চিফ মিনিস্টার যে সামান তো সঠিক না একেবারে আনো সাকা আবার ব্যাখ্যা নাই দি আবার রায় রিয়াফানো রায় আপনি নকর নাই ব্যাখ্যা অবহাইকে আলোচনা একে আং সাকা রায় নকর বাই নর কক সাকা চাকা বলে তাঙ্গে আছে সেন্টিমেন্টাল হুনা চিন্তি প্রসার কি চাখাই না লিগ লুপা ওলকে তামকা মানিক সাহা বা যে যারা সরকারি পক্ষে তংলাই ও রাইন ফোকাস তৈরি ফেমান পরে মিডিয়া ও ইয়াং ভিডিও ফুটেজ কারি রেখা ভিডিও ফুটেজ তামকাবা তাও যতন লোকতে তালকে কিছু সানা করি যে অব হয় ডিসকাশন গই অব ও লেটার নকরকা ও যে তাম ডিসকাশন খা আ যে মানে গোপন তাবুক তো রাজ্য সরকার তাবুক রিপ্লাই রিয়াকো রাজ্য সরকার রিপ্লাই রিয়াকো কিন্তু তাবুক রাজ্য সরকার যে রিপ্লাই দেন সেকা ও ভিডিও ফুটেজ কারি রিবাই মানে পরে আরো যে তাম আলোচনা খা তাম রিপ্লাই দেন নাই আল্লামা তো মান থাকাবলে মাধ্যমিক পরীক্ষার রেন সেখানে প্রশ্নপত্র আউট आंनर न किसा आं सानन मुजुगाना एज ए तिप्रासा हिसाबै आं बखा नां माने क कारण kai अबर मासका आं किन्तु पञ्चायत सरकारि भाबे आं पञ्चायत डिपार्टमेन्ट नि टीटीएडीसी इलेक्शन ग्राम पञ्चायत इलेक्शन नि मास्टार सरकारि भाबे मास्टारा जिनिसलाय बिसि टीटीएडीसी नि आइन ग्राम पंचायत ने आय त्रिपुरा राज्य आप सिनाई करुई कारण चाकरी से चाकरी और मिसिं त्रिपुरासान मिसिं आं खरक से सब किछु लाइन से का आईपीएफ ने जनरल सेक्रेटारी हिसाबै या व्यक्ति हिसाबै आनो जदि कक थाइजा संगाखै आं आबादत साखामले ओ कक साइ दंमानि कारण ताम नाय ताम साव गतना ताम बखांनो थांतो कोर्ट राय दिनाय ठीक न कोर्ट रायनि सिगां आं ताबो साखांखै चायांनाय কিন্তু তামঙ্গি মানাং তাম সাইরিছিনা এই যে দুই দল নি বিসিং সাদা সিধা ভাবে ওয়ালাই জানজানে অস্ত্রকারী উনি তন্তকলে ফনুগিরিকা আবো বাই সামনি খতিংয়া
তাও আং কক সামান বিসিংতি নর ওয়ানসুক দে রঞ্জিত মজুমদার খুব সম্ভবত রঞ্জিত মজুমদার ব ত্রিপুরা স্টেট ইলেকশন কমিশন ni উকিল বনো ভিডিও ফুটেজ ni বিসিংতি আং সাইমানখা যে yang engko site ni motha site ni je okil rok borok saka suja babe jodi sake oro village committee election ni bagai draft publication tabu je polling station ni je nokor mane abo bongi paija ungi bo paija ar sine je delimitation village committee ni abo bongi paija eke voter talika bo toiringi paija যে কারণে ইলেকশন উনানি কোনো সমস্যা করে যে কোনো সময় ইলেকশন খেলাই দিমান আ কক সাজা মানে বাগে জাস্ট তাম সাকা একে কন্ডিশন আবো তো তম রাজ্য সরকার নি ওগুলা সকে ব 2 সপ্তাহ সময় না খা অর্থাৎ জবাব রিমালিয়া তাবু জবাবান থানি করালে বরখা আসক বাইন তারমানে রাই নফর কা হুনজে তন্তকা অমক তাইব ফলক জাত নাই আপনি গতনা কারবার পাইছো কই তামখাই লাস্ট যে ড্রাফট পাবলিকেশন বা দিনি যে ডিলিমিটেশন পঞ্চায়েত নি ভিলেজ কমিটি নি যে তাই ভোটার তালিকা তৈরি মানে আবো 2022 নি জুলাইও আংসে খাই ফেবলে রিটায়ারমেন্ট মান সেকাং আং কিল্লা ব্লক নি ভোটার তালিকা আং নিজে তৈরি খাই ফেব আবনো লেটেস্ট আগুনো পুনুগুনো তাবু ইলেকশন টাইমা কাহিন চাও কিন্তু ভোটার তালিকানি নিয়ম ও মানিজনর বুকিসা সাইমনা নাংনাই যারা যে কক সাইটনাই রহক ভোটার তালিকা এডিসিনি ভোটার তালিকা বেশ খলাইজাগো পঞ্চায়েতনি ভোটার তালিকা বেশ খলাইও বেশ খলাই সানামজাগো লেটেস্ট যে বিধানসভানি ভোটার তালিকানি উপর এডিসি ভোটার তালিকা পঞ্চায়েত ভোটার তালিকা যে পুরো সানামপুরো ketal butar ekdom o atharo fresh abono to kongna na ati kono sujog kore okay sung butar talika tori khlai kai phimani je village committee je sanamja kan jamana abo ka 2022 ni july mas enor abo khel kha ka 2022 ni pore oro 2023 je bidhan sabha election hota ei bidhan sabha election ni butar talika o gobangma ketal je butar hapka Okay, ও 2022 নি যে ভোটার তালিকা তৈরি খাই ফেমাবে যদি ইলেকশন না খায় 2023 যারা কতাল ভোটার ফাইতনের বড় বুট মারি আনতানে তাবুক যারা 18 বছর কাউই যারা বুট কাকা আ বড় রগারো বুট মারি আননে রাজ্য সরকার কেবে সাসিনে বিনি ক্লারিফিকেশন 2 সপ্তাহ যে মুকুমুই যে সমন্যা মানে নং ভিডিও ফুনুগিরিকা আর নগই তাম বসাকা আবনি বাকি বড় রক পণ্ডিত রিপ্লাই দিলানি সুযোগ মান থাকা তারপর সাজিনাই 2023 বিধানসভা থাকমানি পরে লোকসভা বুদুঙ্গি থাকা আরো হাজার হাজার লাখ নি উপর কতাল বুতার যে ফাইনির বরকে বুট দিয়া তো না কাজে বরং বুট দিনানি ব্যবস্থা খালাইনি বাকি কতাল ভাবে তাইসা বুতার তালিকা তৈরি মা খালাইনাই কোড আবো না খাইমান না হেগে ই নরনি সিদ্ধান্ত মতে কোড যদি রায় রিকাঙ্কাই जों इलेक्शन खालायना बागै प्रस्तुत जों कोनो समय अरो एडिसि इलेक्शन खालायजान नाया मैया भोटार तालिका तैरि खालायनाय ओके नन बोसोर तारिख जरा टाइम रिजाका रायो 26 तारिख जरा टीटी एडिसि जनरल इलेक्शन नि काम अलरेडी चेंगि थाका नरकाय 26 तारिख से नों राय नकुयाको 26 तारिख नि परे से ভোটার তালিকা তৈরি না এডিসিনি ভোটার তালিকা আবতাই একলগে বুদুং মানছে না নং বুদুং দি হিনি সাকানকে जों বুট তকলাইনাই ভোটার তালিকা তৈরি খাই থেকে শুরু খাই আবো 3 মাস সময় নাও ওকে ফেব্রুয়ারি পরে মতো পাই থাকা সাবে সঙ্গে তো মার্চও সঙ্গে যাবো মার্চ 3 মাস পরে কি বুকুর খাইকা এপ্রিল মে জুন জুলাই আগস্ট নিশ্চিন্ত তংদে জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর মাস দুইটা ইলেকশন দংনাই তার মানে এডিসি ইলেকশন ব নিনি সিদ্ধান্ত বাই নিনি সুপ্রিম কোর্ট নি রায় ন মানি ওই
tabukni বর্তমান যে এডিসি ইলেকশন no जों pisogui mat langsenai 3 mas nge tabuk sasidi village committee ni election ni logi logi এডিসি ni election no 3 mas pisogir hokangkai নিয়ম অনুসারে আবো নোটিফিকেশন জারি খালাই তদারকি সরকার সংনানি বাগে আরো 6 মাস রাজ্যপাল নেতানি 6 মাস এক্সটেনশন নাও আবো 3 মাস মানে বর্তমানে ন 6 মাস এই 6 মাস নি বিসিঙ্গ 3 মাস বা 4 মাস যে কোনো সময় নং ইলেকশন খাইমান নাই অর্থাৎ তাবুকনি যে টেন্ডেন্সি অফিশিয়ালি যে এডিসি ইলেকশন নিবাকি প্রসেস না মানে কোর্ট নি কারণে তাবো এই যে ফার্স্ট নি থামানি কারণে অবতাবো 3 থেকে 4 মাস পিছক এক কথা 6 মাস পিছক থানানি সম্ভাবনা বাকি থাকা কোর্ট যদি রায় দিকে 6 মাস পিছক থাকে এডিসি নি তাবুকনি যে প্রশাসন সাব তংসিলে সরকার পরীক্ষা গেতিতে এডিসিনি সরকার তাবুক মথানি সরকার যে তংবানি আবো করোনা পুরো যে কাইসা সেক্রেটারি কমিশনার তুই যে কেয়ারটেকার সিইউ রিউই আজাগা যে খাইমানি হয় আগতনা বকা থানানি সম্ভাবনা প্রবল সামনে লাভখা নর আবো হিমান আইপিএফ দিরলে ভিলেজ কমিটি নি বাকি পরা তাঙ্গিয়া উনিয়াছো নন নাসিঙি তংমানি 5 বছর নং কাইসা মানইনো চং आंनो साका पूर्णचंद्र जमातियाजी चित्तरंजन देवबर्मा अनिमेश देवबर्मा बुबाग्रा निजागब प्रत्येकटा इएम निजागसं एडिसि गठन माने 7 दिन नि परे एमबिबिडब्लिउएस वाइटी एंगै आं कागज सबमिट खालायजाक दंगो नरा बथाका आरो तामो तंमानि आरो पुल्ला ताबो विलेज कमिटी इलेक्शन ताखायदि हिंजे साइके फिवा तांगो इलेक्शन विलेज कमिटी नि इलेक्शन खालायखांखाय ताबो आरो आइन कायसा दंगो आबोनो संशोधन मा खालायग्रा नाय पुल्ला दिनै आं साया दंमानो साननानै बाध्य दंखा कारण आबो देराय थाखा देरारि खानर तामो तम आं बरनो साइपेका इनकोनो पूर्णचंद्र जमातिया चिनि सीएम থেকে শুরু খালাই যতन ताबुकनि विलेज कमिटी नि आइनो এই যে চেয়ারম্যান ভিলেজ কমিটি নি চেয়ারম্যান 13 জন এসসি রিজার্ভ নারগিত নির্জাকা যেটা এডিসি নি আইন অনুসারে তৃতীয় এডিসি নি আইন যে 1979 অ্যাক্ট আইন অনুসারে ও জায়গা কোনো রিজার্ভ এসটি নি বাদে রিজার্ভ নি মাইয়া কেব আন রিজার্ভ সে তার তৃতীয় এডিসি ইলেকশন নি যে তিনটা জেনারেল মানে জেনারেল যাবো আবার আন রিজার্ভ আর তিপ্রাসাবো বাজাই মানো वानजिबोपुट बासाय मान निनी मूल एम डिसि से आनरिजार्व कांके गोसारो विलेज कमिटी नि चेयरमैन बबो आइके आबो एससी नि बागै 13 ता रिजार्व थाकानो मूल आइनो से नो एससी नि रिजार्व नि कोनो कक्रै जतना आनरिजार्व सिंनानि क अबनो संशोधन खालायै नर विलेज कमिटी नि इलेक्शन थांदे 5 বছর सं कोनो सायाबो संशोधन खालायनो आंनि जेहेतु कागज रिफाइमान बा ताके बरफ विलेज कमिटी इलेक्शन सानै तंग तका बिना संशोधन ताबो विलेज कमिटी इलेक्शन के जे ए जे एससी नि रिजार्व 13 ता रिजार्व नों मानि खनाब्ला नों से इलेक्शन खायदि माने नों मानि काबो नों मानि पाइ मानि बरे हंगा सीपीएम मानि पाइ जागा आंगा आइन ताइसोल परिवर्तन खाय मानसिना এই বিপদ ফাই সপাইতা তাবো পরিষ্কার ক जों तासिंग आंनो फार्स्ट जिरो नि सामानि कारण जले उइन छावाबो कारण सरकार गठननि एक सप्ताहनि बिसिङावनो जों मेमोरेन्डाम जों साबमिट खालायखा जाते बक्रगो बुद्धि फाइनानिंथ पुइलावनो संशोधन खालायै विलेज कमिटी इलेक्शन खायतो आबो आइननि बाबे नाबो स्वीकृत एगे 10 বছর इलेक्शन नासिंका आ जागा इलेक्शन आथियाति इलेक्शन तावा विलेज कमिटी नि इलेक्शन नि कारणे ताबो खुद निजे सरकार केयरटेकार सरकार थांग सगैसने कायसा को बा काम दांनाय गतना आं साना नामेन का अबसे ताकुते बकुस जत मीडिया फ्रेंड्स जत लीडर इन जना नरा आनो साके ताक जल के नंग पेपर सायन के वा टॉक स्विचिंग वन
বুবাগ্রাবো বরক ন বব বুল খাইমান হ আং বনা হামিয়া ইয়া বেনে আশেপাশে যারা দংলাই যুক্তি কিছা কাহামরি দি যুক্তি দিনার মতন ক্যাপাসিটি বরক ন নং বতনি দি বুবাগ্রা ন বানি কইমু নিনি ও বুদ্ধি রক ফাইতুন হন ন ন সুংসগামবারিয়া সাবমিট খালাই গাবলে যে কারণে সিংহ তৃতীয় দিশি ইলেকশন নাইয়া কবা जों टीटीसी इलेक्शन नायमानि कारण ताम काबा आबो वाइसबेन ओ विलेज कमिटी 1 टायर दङ ताबो आबो वाइसबेन 3 टायर नों थांखिना चेंज जों थांखिना संशोधन ताइ खायना नांलिया संशोधन जातिं थानाय काबा जतको फुकासो साइर के बुद्धिमान थांगामला आइनि जतकोनो जों साया निनि आइ मीडिया बुगो मियानि भिडियो फुटेज बाय सत निना बनो ताइका लिनानि पॉइंट मानि थांबाय बुइ राज्य सरकार थाने आ बुद्धि फैया ताइ कायसा पंडित बनो बुद्धि रिनाय जे कारणे गोपन तोरना नांनाय मानिनो गोपन तोनि दिए निजि नियाकमो निजि तांगि तांलायनाय बासो आंतो निनो तै राजनीति खान्या बगे आं साख्रि याख्रि फैयोब्ला आं किछु खलायना होय फैयो आं इ जे तासिंगो जे सामान्य और जे पूरा एडीसी टीम जे बरकनो मेमोरेंडम सबमिट केपेका अबनो संशोधन खायदि बरक खलायमानिया पास अभिज्ञता ताइ कैसे सासेना जिनि दा मेबार जमातिया ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर 2022 लास्ट अधिवेशन यंग एनसी देबबर्मानि सजेशन अनुसार आं थांगा रोमान स्क्रिप्ट नि ओ जे रोमान स्क्रिप्ट संशोधन खालायनायनि बागै बबा हेके प्रस्ताव ति साके अबनो संशोधन खालायमान आंबो कुइला यंग एनसी न थां फनुके बिनि सरि आम याफ्रो बसाका मोसुग इजी मेटार आंगागि साइमanya आं तो ताबु मकल दुगलिया मेबार न थांगे ओ कागज की चरिदि बरक बासा होइसिने एमएलएन ति बासारि हो ओ प्रस्ताव ति सरिनाय दा मेबार ताजलि थो खानाके जल जागन तिना आं सानान बाध्यं का गतना गतिमान बागै आं निरासन का ताबुनि नेता रकनि जे कार्यकलाप नगै आं तिनि नेता हिसाबै साइतो या एकजन शिक्षित आमला हिसाबै आं साइतो आं ननो किन्तु लास्ट अधिवेशन नों सरकार बायनानि लास्ट अधिवेशन पुरो रोमान स्क्रिप्ट नि संशोधन बाहायख्लाय एमेंडमेंट टु बि रोमान स्क्रिप्ट चालू खायनाय आबो कायसा नोट नामितलां थाका आं लगे दंगो सार विकास राय दा विकास राय निने क्वार्टर थांगे जों रेडी के कायके फैगा सुदुत पर एउ बासा ओइ परनान सिमी बाकी खलाय स्नाबै काय फैजा जों आरएस केसिन तरफ থেকে रोमान स्क्रिप्ट कॉपरक सभानि तरफ থেকে अमहाय के प्लेस कायदे इंगि थांनाय सोगमाय किपका आरो थांनानै पार्लियामेन्टखौ अधिवेशन थांनानै जोंसे कागजे करिका बिजाव कागजे करिके उलुट पुलुट आरमो करिका आ जागा ससगलिया परवर्ती समय मन्त्री शेष रोमान स्क्रिप्ट शेष ओभरऑल साजंना कोग्यापन चनि साजक्ति बाध्यंका न ताजल दि प्लीज बनि बागैना आईपीएफ आं ग्यारान्टी रिसाव जदि केबो जदि खलायखां गाय आं न थांगि खलायनाय आईपीएफ थां खलायदे हिंदि सामाने अब जलिबो साव जलिबो आर जलिबो सेमिया तांके खलायनाय अब चुन्नु साइमन आंनो साइमन अब आं ग्यारान्टी रिसा गावं बागैना आईपीएफ टी जेफोर बिनि फानबाय फाइसपायानो ताकौ टेबो चं 3 मासनि बिसिं खलायरि राजनीति जागिरि नाया ओ फानसिमे फाइग्रा दं दंगो आ ओ काम खलायनानै बागैसे जितना गै टीसीएस अफिसार ना याकरि फायो राजनीति खnya बागै फायाब्ला बने बागै दर्जरम ना नांनाय नेतारो पलिसि सिना नांनाय कूटनीति बकिसे सिना नांनाय निनि यागो ताम अस्त्र नोंसोरनाव बाय लिग आउट कारि रेखे निनि अस्त्र ताम दं बसै मंगला बिरोधी दे दंनाय र ता निनि अस्त्र बाय नों थिदि बन बागैना खूब माने आं किसा बखरक तंखा कोनो समय आं आपके तुंगिया किन्तु जे चिनिति प्रासानि 5 बছর जों जे मथानो आसावै नासिङै दंमाने आबो जिरुंखा थांनाय 5 बছর आईपीएफ दिनो नासिं लायखा तेमन रिजाल्ट मानलिया जे कारणे जों निरासंगै ताबो ते किचा परेफान जों जे नासिं दं ते किहिसा टाइम नि बागै आबुरुसि जों जे देरलाय दं कंगेबा किचा बखरक तंगि थाखा केबो जदि जलिखांके नाकारथ किन्तु आं आंनि रिक्वेस्ट अबन दंनाय এই সব ম্যাটারও সেন্টিমেন্ট বাই সামুংতাং यावै बखरक बाय वानसुक सामुंतां जाबादे कपा बखाबाय वानसुक कांगे सेंटिमेंट नांनाय
কত সরে থিনা নাংনাই ওয়ানসুং মানে দুই প্রকার তাহকতেই বুকুকচং কাইসা ওয়ানসুমু বখাবাই ওয়ানসুমু তাই কাইসা ওয়ানসুমু বখরক বাই ওয়ানসুমু যারা বখাবাই ওয়ানসুক নাই কত সরে থিনা যারা পদ করে যারা বখরক বাই ওয়ানসুক নাই বিনি লামা ফাইনাই আইপিএফ টি বখরক বাই ওয়ানসুগো বখাবাই ওয়ানসুগিয়া নর বখাবাই ওয়ানসুমু বাগে নরনে অস্ত্র বারবার ফেলিং তো आ कक से आं सानान बागै दिनै नरक संखा बा साजाक दैंखा हामबाय ताइ तासुंथि